Baik. In the seventh semester, we discuss about earth layer and then volcanic eruption and also the others earthquake. Yeah, for the next about earthquake. Today we discuss about volcanic eruption. Yeah, volcanic eruption and hazard. Yeah, maybe some of you know about this. Yeah. Okay. Mbak Nashwa. Mbak Nashwa. Iya, Ustaz. Read the text please, Mbak Nashwa. A volcano is a vent or chimney that connects molten rock magma from within the Earth's crust to the Earth's surface. Then the next point, Mbak Nashwa. The volcano includes the surrounding cone of rock material. Thank you, thank you. What is a volcano? Ya, ini saya pakai pointer dulu ya. Okay. What is a volcano? Volcano is a vent or chimney that connects molten rock magma. Molten rock itu bisa kadang disebut magma, molten rock. Rock itu batuan ya, yang mencair ya. From within the Earth's crust to the Earth's surface. Jadi dari crust ya. Crust itu kemarin kita sudah bahas ya, kerak bumi, ketebalannya juga sudah kita bahas. Jadi di sini ada magma chambers, di sini ada magmanya, molten rock itu, kemudian lewat sini ya, celah-celahnya namanya conduit ya. Ya, the volcano includes the surrounding cone of erupted materials. Jadi ini keluar ya, ini namanya vent keluarnya ini. Cone maksudnya seperti kerucut ya. Gunung-gunung itu kan biasanya kayak kerucut ya. Ya meskipun nggak sempurna ya. Okay, this is volcano ya. Volcano is a vent or chimney that connects molten rock or magma from within the Earth's crust to the Earth's surface. Jadi yang bisa apa namanya volcano ya, itu adalah gunung berapi yang apa namanya connect ya, ada koneksi, ada apa namanya saluran ya, ada hubungan, ada saluran yang menghubungkan antara magma chamber to the surface. Surface itu maksudnya apa namanya permukaan ya, gitu ya. Permukaan. Ya, mohon maaf agak terganggu suaranya ya. Oke. There are a lot of writing ya. How and why do volcanoes erupt? Ya. Bagaimana dan mengapa gunung berapi itu terjadi erupsi ya, terjadi erupsi. Ya. Coba Ustadz juga dibantu untuk baca poin satu saja, satu titik aja oleh Mbak Sarah Diana Amalia. Ayo Mbak, dibaca. How and why do volcanoes erupt? Hot molten rock or magma is buoyant, has a lower density than the surrounding rocks, and will rise up through the crust to erupt on the surface. Same principle as hot air rising. E.g., how a hot air balloon works. Thank you. Hot molten rock or magma is buoyant. Maksudnya buoyant itu apa sih? Jadi
molten rock atau batuan yang mencair atau biasa disebut magma itu is buoyant. Buoyant itu apa? Buoyant itu has a lower density than the surrounding rocks. Jadi memiliki massa jenis yang lebih rendah atau partikelnya itu agak lebih renggang, ya. Partikelnya agak lebih renggang, kerapatannya lebih rendah than the surrounding rock, daripada batuan-batuan di sampingnya, and will rise up through the crush, ya, dan kemudian naik, ya, naik menuju ke crush, ke kerak, to erupt on the surface, sehingga terjadi erupsi di permukaan, ya. Same principle as hot air rising. Jadi ini prinsipnya sama seperti hot air. Hot air itu apa sih? Udara panas. Udara panas itu akan naik ke atas. Contohnya seperti balon udara, ya. Balon udara itu kan ada ada kayak parasut, di bawahnya dikasih api. Itu membuat it makes the air hot. Itu membuat udara panas. So the hot air is rising. Maka dia akan naik. Karena naik kemudian mendorong balon sehingga balonnya bisa naik ke atas, ke angkasa, ya. The other example, this is same principle as air conditioner. Ya, ini sama dengan AC. AC itu di ruangan kita, we put AC at the top position on the wall. Biasanya AC itu kita taruh di atas, ya, dari dinding, ya, itu ke atas. Tidak ada AC itu ditaruh di bawah dekat lantai, ya kan? Why? Because the cool air atau udara dingin itu lebih rapat, dia akan jatuh, ya. Jadi udara dinginnya itu rapat sehingga lebih berat, terus jatuh, ya. Karena udara panas di bawah itu lebih renggang, lebih ringan, ya, dia naik. Tapi kalau udara dingin jatuh, sehingga AC, we put AC on the top position, posisinya di atas, supaya apa? So that the cool air, ya, cool condition get down. Jadi jatuh, nanti udara dinginnya itu ke bawah. Ya, itu prinsipnya, ya. Prinsip how and why do volcanoes erupts, ya. Okay. Any questions? I understand. Yes. Huh? Yeah? I have. Okay. You have understand. Okay. Thank you. Mas Rafa, it's time to you to read the second point. Silakan. Okay. When magma reaches the surface, it depends on how easily it flows, viscosity, and the amount of gas, H2O, CO2 it has in it as to how it erupts. Okay, thank you. When magma reaches the surface, it depends on how easily it flows. Ya, when magma reaches the surface, ya, bagaimana magma itu mencapai surface? It depends on how easily it flows. Itu tergantung bagaimana kemudahannya atau kesulitannya dia keluar. Terkait dengan viscosity. Viscosity itu adalah kekentalan, ya, viscosity kekentalan. And the amount of gas, dan juga jumlah gas, H2O, CO2, kemudian sulfur, ya. It has in it as to how it erupts. Jadi tergantung ininya, ya, flow, ya. Flow-nya itu tergantung how easily it flows. Jadi tergantung the viscosity of the magma or
the viscosity of the molten rocks, ya. Itu bagaimana magma mencapai surface atau permukaan. Oke ya. Mas Ismail, the third point. Of gas and high viscosity, sticky magma will form an explosive eruption. Think about shaking a carbonated drink and then releasing the cap. Oke, baik. Large amounts of gas and a high viscosity, magma will form an explosive eruption. Ya, jadi large amount of gas, banyaknya gas, ya gas yang tadi H2O, carbon dioxide, and maybe sulfur ya, itu and a high viscosity magma, maksudnya viskositas yang kental banget. High viscosity itu berarti kental banget. Viscosity itu kan kekentalan. Kalau high viscosity kekentalan yang tinggi ya. Magma will form an explosive eruption. Ya. Karena kental banget, kemudian gasnya itu banyak, akhirnya ada eksplosif. Nah ini in this slide illustrate by this one. Think about shaking a carbonate drink and then releasing the cap. Itu seperti ini shaking carbonate drink, minuman yang ada karbonasinya itu loh, di shake, di kocok-kocok sehingga releasing, kemudian dibuka capnya atau tutupnya, maka akan terjadi seperti kalau di dalam gunung berapi itu seperti erupsi ya, langsung muncrat semua ya. Mungkin ketika minuman yang berkarbonasi itu kamu gerak-gerakan seperti ini, terus kemudian kamu minum, kamu buka, maka dia akan muncrat ya kan. This is the illustration of eruption, large amounts of gas and high viscosity ya, banyaknya gas dan juga kentalnya magma ya. Jadi seperti itu. Oke, the fourth atau yang keempat, I need help from Alisha Shafira. Please read point 4, Mbak Alisa. Those The last point, Mbak. the last one. Hold on. Let me. What's the video? Small amounts. Oh, okay. Small amounts of gas and or low viscosity or running magma will form an effusive eruption where the magma just trickles out of the volcano. Oh, it is called lava flow. Okay, thank you. Small amounts of gas and or low viscosity of magma will form an effusive eruption. Jadi kalau gasnya nggak banyak, and then the viscosity is low, kekentalannya nggak terlalu besar, ya magma will form an effusive eruption. Jadi erupsi yang tidak terlalu meledak-ledak ya, where the magma just trickles out of the volcano, lava flow. Jadi ya sekedar magmanya keluar terus jalan gitu aja, tidak sampai meledak-ledak ya, seperti mana itu Gunung Merapi dulu pernah ya di Jogja ya, di Jogja itu kan sampai meledak-ledak juga ya. Nah
Itu so there are two factors that give effect to the eruption. It can be effusive eruption or explosive eruption. Yeah, effusive eruption or explosive eruption. If the amount of gas is so large and then high viscosity, it can make explosive eruption. But if the amounts of gas is small, are small, and then low viscosity, there will be effusive eruption. Jadi hanya mengalir saja ya. Ini kalau waktu explosive eruption itu ilustrasinya, the illustration is think about shaking a carbonated drink and then releasing the cap. Ya, jadi di shake kemudian dibuka tutupnya, maka akan seperti meledak ya, seperti erupsi, terus menyembur keluar ya. Okay, I think before continuing my explanation, maybe some of you there are any questions, please. Silakan kalau mau bertanya. Oke, ya, Mbak. Tinggi itu erupsinya gimana? Ulangi yang keras. Gasnya rendah, velocitasnya tinggi, erupsinya itu gimana nanti, Pak? Oke, very good questions ya, pertanyaan yang bagus. If the amounts of gas is only small, small, not large. Gasnya cuma sedikit, ya, produksi gasnya sedikit. And then the viscosity is high. Kemudian viskositas atau kekentalannya tinggi. What will happen ya? What will happen? Apa yang akan terjadi? What will happen? Apa yang akan terjadi jika the amount of gas is small, jika gasnya sedikit, and then the viscosity is high, atau kekentalannya besar. Ya sama Mbak, seperti minuman berkarbonasi, kita diemin, nggak di shake, nggak digerakkan, sehingga there is no only small amount of gas. Gasnya sedikit. Akhirnya apa? Ya nggak ada erupsi. There is no eruption. Ya. Nah, maka dari itu, maybe if for the next you are become a scientist, observer of volcanoes, kamu menjadi seorang ilmuwan, ahli bidang gunung berapi. Nah, itu yang faktor yang sangat kita tahu oleh orang awam adalah amount of gas. Maka kalian harus bisa mengukur jumlah gas di dalam gunung itu. Nah, itu nanti akan kamu bisa tahu, oh kalau gasnya sekian, viskositasnya sekian, maka meledak. Nah, kamu nanti kan bisa mendeteksi di awal. Oh, the viscosity is like this, and then the amount of gas is like this. I predict maybe for about 1 hour, there will be explosive eruption. Itu bisa. Jadi, oh gasnya itu sekian, viskositasnya sekian. Wah, ini berarti potensi akan meledak, akan gunungnya akan meletus. Nah, itu kamu akan jadi. Nah, PR-nya kemudian how to measure the amount of gas
at the inner or at the bottom position of the volcanoes. Bagaimana kita mengukur jumlah gas yang ada di bawah? Bagaimana kita mengukur viskositas atau kekentalan atau kerapatan dari cairan yang ada di dalam vulkano itu? Ya. Jadi kalau kita melihat the illustration, if we observe and understand the illustration of the cause of volcanoes, explosive eruption is because of large of the amount of gas. Jadi gasnya itu banyak terperangkap, ya, trapped in the liquid of magma, and then the magma viscosity is high. Jadi kental banget sehingga gasnya itu force to get out by the conduit. The conduit itu yang saluran tadi untuk until the earth surface sampai permukaan itu sangat ada action and reaction yang sangat besar sehingga ketika lepas maka akan keluar, ya. Jadi seperti itu. Thank you Mbak Sarah for your questions. Maybe the other question. Tadi siapa ya? Mbak Hafiza ya? Iya, Ustaz. Oh iya, mohon maaf Mbak Hafiza. Lupa. Baik. Okay, maybe any questions? Okay, I continue with my slide. I continue with my slide. I'll share my screen to you. Here, this one, and then this one. Okay. Atala Rasha, please help me to read the text. Explosive eruptions. Explosive volcanic eruptions can be catastrophic. Habis itu lanjut lagi Kak Ustadz. Oh, okay, all. All, okay. Erupts, 10 S. Then 1,000 S. 1,000 S kilometers of magma. 10 ash clouds, 25 kilometer into the stratosphere, have severe environmental and climatic effects, hazardous. Also above large Eruption column and ash cloud from an explosive eruption at Mount Ritop, Alaska. Okay. Mas Atala Rasha, which word that you don't know the meaning? Itu S in point 2, 10 S and 1,000 S. What is meaning of S? Oh yeah. Anyone? Any question? The other question maybe before I answer the question of Mas Atala Rasha. Catastrophic. Anyone knows what is catastrophic? Ada yang tahu catastrophic? No one. Okay. Bencana. Ya. Catastrophic itu bencana ya? Okay. Explosive eruption. We discuss specific explosive eruption. The slide before
the previous slide of this, we also know about effusive ya apa? Effusive eruption. But now specific, explosive eruption. Explosive volcanic eruptions can be catastrophic. Jadi letusan gunung berapi itu erupsinya itu dapat membuat catastrophic. What is catastrophic? Catastrophic is sudden great Dampak yang damage. besar. Yes? Dampak yang Ya, dampak yang besar. Oke. Sudden great damage. Jadi tiba-tiba terjadi kerusakan yang sangat besar, dampak yang besar, bencana yang besar. Okay, now we go to the point 2. Erupt tense until 1000 pakai S kilometer kubik of magma. Maksudnya itu mengerupsikan, memuncratkan itu sekitar 10-an sampai 1000-an. Nah, han itu 1000-an, 10-an, puluhan ribuan gitu loh. Kilometer kubik. Kamu bisa bayangkan 1 meter kubik itu seperti kalau kamu beli air yang mungkin waktu air rumah mati, beli air 1 kotak itu 1 meter kubik. Kalau 1 kilometer kubik berarti 10 kali box air itu 1 kilometer. Kalau 1000 kilometer kubik maka 1 juta box air yang biasanya jualan air tuh. Ini Manus, ada yang tahu ya jual air yang pakai kotak putih itu loh. Air untuk mandi ya, bukan air untuk minum. Ya. Sand excludes more than 25 kilometers into the stratosphere. Do you know excludes? Excludes, Rafa, Mas Rafa. What is excludes? What? Okay. Mbak Fania. Kak. What is exclude? This one, Mbak. Wait. I will give a pointer. This one, Mbak. What is this? Awan panas. Hah? Awan panas. Ya, awan panas, abu panas ya. Es itu biasanya kayak abu itu kalau nggak salah. Tapi ya awan panas boleh. Exclude. Reach stratosphere more than 25 kilometers. So if you are a scientist or maybe what is that? Volcanolog or maybe geolog, volcano experts, misal kamu jadi seorang ahli terkait dengan gunung berapi, you have to know that the excludes can reach more than 25 kilometers. Jadi awan abu itu bisa sampai lebih dari 25 kilometer. Have several environmental and climatic effects. Ada efeknya ke iklim. Hazardous, ya berbahaya. This is the picture. Large eruption cloud and exclude from an explosive eruption at Red Dog Mountain, Alaska. Ya, seperti ini ya, luar biasa, banyak sekali. This is the mountain, and this is the exclude, so big, so big. Okay, now siapa yang belum ya?
Mbak Hafiza tadi kan sudah nanya, sekarang belum baca. Mbak Hafiza, please read my slide, Mbak Hafiza. Explosive eruption. Three products from an explosive eruption is asphalt, pyroclastic flow, pyroclastic surge. Pyroclastic flows on Montserrat buried the capital city. Yeah. Three products from an explosive eruption. Yeah, this is specific for explosive eruption. Yeah, not effusive, yeah, but explosive. Asphalt, ya, abu itu vulkanik itu, pyroclastic flow and pyroclastic surge. What is pyroclastic flow and pyroclastic surge? Anyone knows? Ada yang tahu pyroclastic flow sama pyroclastic surge? Surge. Ya. Kalau belum ya ini. A pyroclastic surge also referred as a dilute pyroclastic density current is a flowing mixture of gas and rock. Jadi pyroclastic surge itu adalah apa namanya? Aliran campuran gas dan batuan. Fragment eject during some volcanic eruption. Jadi ya, yang dikeluarkan selama terjadi erupsi, terjadi letusan gunung berapi, volcanic eruption, ya. Oke. Nah, kalau itu pyroclastic surge. Kalau ini pyroclastic flows is a dense, fast-moving flow of solidified lava pieces. Jadi ini adalah apa? Moving flow, apa, aliran yang bergerak dari solidified, dari lava yang solid itu berarti yang padat, volcanic ash, ya, and also hot gases, gas panas, awan panas, ya, it occurs as part of certain volcanic eruption. A pyroclastic flow is extremely hot, burning anything in its path. It may move at speed as high as 200 meter per second. Sangat cepat sekali. Ya, sangat cepat sekali. Ya, berarti 200 meter per detik. 200 meter per detik itu berarti begini. Dalam 1 detik, gas itu bisa nyampe 200 meter. Bisa melampaui. Jadi tek gitu langsung bes sudah 200. Ya. So it's so dangerous. So we need early warning system. Ya. Kita perlu sistem peringatan dini. Makanya I have a friend maybe as a volcanic eruption observer. Jadi saya misalnya punya teman yang kadang mengamati gunung berapi itu. Jadi he can predict when the volcanic erupts. Jadi kapan gunung berapi itu akan meletus. Ya. Maybe two factors that also observed by him is the amount of gas and also the viscosity of magma. Jadi mungkin yang diamati juga masalah jumlah gasnya dan juga jumlah banyak apa? Viskositas atau kekentalan magmanya. And I remember that because of Pak Yugo in physics instrumentation. Kalau saya juga kan di fisika instrumentasi, ada teman yang di fisika bumi atau geofisika waktu itu bertanya how to measure the temperature with remote system. Jadi jauh, misal
mengukur suhu benda tapi jauh. Nah itu. Sekarang teknologinya sudah ada, bahkan dipakai di kehidupan sehari-hari. Ya, I think the knowledge about volcano, especially for volcanic eruption, is so important for us. If you are become expert of volcanoes eruption, I think you have, kalian pasti mungkin ya sangat berharga atau berjasa pada banyak orang ya, because you can predict when the eruption will be or the volcanic mountain will be erupts. Jadi kapan gunung berapi itu akan meletus ya. Itu ya luar biasa. Tentunya harus dibantu dengan alat-alat, because we have to observe the area that we are forbidden to stay over there. Maka itu kita perlu teknologi yang bisa mengukur sesuatu di mana kita nggak bisa ke situ, kita dilarang ke situ. Kita kan nggak boleh dekat dengan gunung berapi, apalagi sudah aktif mau meletus gitu. Ya, the movement of magma, the movement of the crash also cause of can effect for the earthquake also. Jadi gerakan magma, gerakan lempeng bumi, tektonik itu juga bisa mempengaruhi atau ya bisa menyebabkan earthquake ya, gempa bumi. Okay, this is the illustration. Direct measurements of pyroclastic flows are extremely dangerous. Maksudnya apa ini? Direct measurement, pengukuran secara langsung dari pyroclastic flows itu sangat berbahaya. Jadi nggak harus langsung diukur kita. We are riding the car and then move with the pyroclastic flows, nah, itu nggak begitu juga, ini sangat berbahaya. Iya, nggak harus begini. Ya. Bisa kita pakai piranti lain, ya. This is effusive eruption. Effusive eruption are characterized by outpourings of lava on the ground. Jadi kalau efusif itu muncratnya nggak sangat tinggi, tetapi terjadi lava flows ya. Jadi ada aliran lava. Jadi sampai seperti ini ya, karena lava kan, lava sangat berbahaya. Ya, letupannya nggak terlalu tinggi. Ini di Hawaii, letupannya nggak terlalu tinggi. Okay. I think enough my explanation about volcanic eruption. Yeah, I hope my presentation become a short explanation for you, and you know about volcanic eruption. Jadi kamu paling tidak tahu tentang gunung berapi. Ya, Ustadz. Ustadz, aku mau tanya. Yes. Siapa dulu? Siapa ini? Sarah ya? Iya. Ustadz, aku mau tanya. Pyroclastic tadi itu kalau itu kira-kira derajatnya berapa ya? Derajatnya berapa? Ya, kalau the inner core of the earth is about 6,000 degree Celsius maybe. Kalau inner core aja 6.000 derajat Celsius. Ustaz juga belum lihat, coba nanti kita lihat bareng-bareng, kita cari ya. Ustadz, terus habis itu kalau orang deket situ itu panasnya itu bisa apa penyebabnya? Kalau katanya kan dangerous, itu apa penyebabnya? Ya panas. Kalau panas kan ya bahaya kan. Have you ever go to Merapi Mountain?
Iya, pernah. Jogja. Ya. Iya. Itu kan hot crude-nya kan bisa menyebabkan ini. Meleleh itu sepeda motor, TV. Iya kan? Ya. Yeah, of course, if maybe the radius of our place is not more than 25 kilometers, ya bisa terdampak. Tadi kan disampaikan bahwa pyroclastic flows can reach about 20 more than 25 kilometers. Jadi bisa mencapai lebih dari 25 km. So kalau radiusnya ya kalau bisa lebih jauh dari itu. Kalau dikurang dari 25 bahaya sekali kan. As false-nya sih ya tetap bahaya. Kita harus menjaga diri kan begitu. And the velocity is about 200 meters per second. Jadi kecepatannya flow-nya itu 200 meter per detik. Kalau 10 meter per detik itu sama dengan berapa ya? 36 kilometer per jam. Kalau 20 berarti 72 kilometer per jam. Kalau 200, nah ini kan banyak. Cepet banget, bus. Padahal 72 itu kan cepet kalau naik sepeda motor atau naik mobil ya. Itu masih 20. Kalau 100, cepet banget. Mobilnya akan ini tersalip oleh awan panas. Makanya kan dibutuhkan orang-orang yang ahli untuk mengamati, observer, pengamat gunung-gunung berapi yang masih aktif untuk observe the condition, maybe the amount of gas, jumlah gasnya bagaimana, and then the viscosity of the magmanya, viskositasnya bagaimana, apakah akan berpotensi segera ada eruption, explosive eruption, or maybe effusive eruption. Even the effusive is so dangerous, ya. It's so dangerous for us. Jadi meskipun efusif itu ya juga bahaya ya. Seperti tadi efeknya luar biasa itu. Lava flows, jadi jalan. Wah itu luar biasa. Oke, thank you Mbak Sarah Diana for the questions. Yes. Boleh tanya lagi Aku nggak? mau tanya dong. Of course, yes. Soal tugas itu yang outlier presentation itu PPT atau gambar manual ya? Oh, kalau itu PPT, PowerPoint. Outlier ya, belum volcanoes. Volcanoes nanti ini ya, I hope all of you maybe actively to find out the kind of mountain. Jadi macam-macam gunung aja nanti cari. Kalau yang itu presentation ya PowerPoint. Tapi ya less than 8 megabytes. Kurang dari 8 megabyte ya. Kalau lebih itu nggak bisa diupload di virtual class. Must be less than. Jadi jangan banyak-banyak. Maybe only 5 slide it's okay. 5 slide aja, nggak usah banyak-banyak. Kurang dari 5 slide pokoknya bisa as long as you can explain the earth structure, the earth layer, it's okay. Thank you Mbak Fania. Berarti copy paste boleh ya? Copy paste from? Ya bagus. It's okay. For the next, I need you all to make a video, short video, to explain that in English ya. Kan belum pernah. Ya, pokoknya kita harus belajar. Ya.
Jangan Ustaznya menu-menui nanti. Ya? Ngerekam soalnya itu megabyte-nya gede. Ya nanti gini aja, ngerekam, masukin YouTube, Ustaz juga kasih linknya aja, yang diupload linknya aja. Kan bisa. Atau ini, atau apa namanya, pakai, ya sudah bosen ya, pakai hashtag ya, yang di YouTube aja, nanti pakai hashtag khusus, nanti biar saya bisa search, boleh. Misal, apa namanya, ya kasih link aja ya, upload link di mana? Di virtual class, bisa upload link. Kan bisa upload link ya, nanti saya sediakan ini apa namanya, kayak submission itu pengumpulannya, nanti biar saya dapat link. Oke, thank you. Ada pertanyaan lagi? Ustaz, Yes. aku mau tanya lagi. Apakah awan panas itu juga mengandung zat berbahaya? Of course, yes. Biasanya sulfur. Iya, panas kan? Awan panasnya aja bisa buat mobil leleh ya. Jadi seperti itu ilustrasinya. Thank you Mbak Sarah Diana. Ya. Any questions? From the boys, please. Ini yang anak-anak putra belum ada yang ini ya. Oke, I think enough ya. Oke, I think enough. Thank you for your attention and keep spirit and study hard. Pray every day. Don't forget to pray duha. Today tahajud, maybe sunnah fasting ya. Jadi berpuasa sunnah pada hari ini, mungkin Kamis yang berpuasa, selamat berpuasa, semoga lancar puasanya. Bagi yang belum, masih ada kesempatan besok Senin Kamis. Atau kalau yang mau puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari enggak, ya silakan. Atau mungkin puasa Senin Kamis atau Yaumul Bid. Okay, thank you for your attention and I'm so sorry if there are a lot of mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.